Shri Gurubhyo Namaha. Namaste everyone. Today we, Kumari Priyanka, Srimati Sri Seema and Kumari Sajisha, the disciples of Srimati Baija Rani Lijan, will be performing a Bharatnatyam Margam. A small introduction about our Guru, Srimati Baija Rani Lijan. Srimati Baija Rani Lijan started her journey in Bharatnatyam at the age of 3 under Guru Srimati Kalamandalam Bhagyashri and finished her Arangetram at the age of 14. She finished her PG diploma in Bharatnatyam in Rewa University and is currently doing her PhD in dance under Guru Dr. K. Kumar in the University of Mysore. Now the first item we'll be performing is Pushpanjali. Pushpanjali is the first dance in a Bharatnatyam performance. It is the salutation to Lord Ganesha, the Guru, the musicians and the audience. It is made up of 2 words, Pushpa, flower, and Anjali, folded hands to show the respect. We now present to you Pushpanjali, composed and choreographed by Sri Dhananjayans, set to Ragam Gambhira Natai and in Talam Adi. digito hastanga, digito hastanga, takatunga
தோதோடக்குத்தாதை தோதிக்கூத்தக தோதோடக்குத்தாம் தம் 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 திம் திம் தத்தோடங்கத்தக்குத்தாம் தையே மூஷிகவாகன மோதக ஹஸ்த ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ಮೋದಕ ಹಸ್ತ ಚಾಮರ ಕರ್ಣ ವಿಲಂಬಿತ ಸೂತ್ರ ದಿಕ್ಕುತ್ತಾಂ ದಿಕ್ಕುತ್ತಾಂ ದಿಕ್ಕುತ್ತತ್ತರಿ ದಿಕ್ಕುತ್ತಾಂ ಉದಗಿನ ಗಿನ ತುಂಗ ತೋದೋಡಗುತ್ತಾಂ ತೋದೋಡಗುತ್ತಾಂ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಭೂತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಾಮನ ರೂಪ ಮಹೇಶ್ವರ ಭೂತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ ತತಕ ದಿನ ದೀನ್ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತಾಂ ತತಕ ದಿನ ದೀನ್ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತಾಂ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ದೀನ್ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತಾಂ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ದೀನ್ ತತಕ ದಿನ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ 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 ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತೈ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತೈ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ತೈ ತ ಕಡದಗ ತರಿಡ್ತೋಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ನಮಸ್ತೆ
The next item will be performed by Priyanka. Kumari N. Priyanka is a passionate Bharatanatyam dancer who has been training under Guru Shri Baija Rani Lijan for the past 10 years. She has completed her senior diploma in Bharatanatyam from Rabindra Bharatiya University, Bangiya Sangeet Parishad. In the past few years, she has performed in Kadambari Kalakshetra, Dakshina Ayodhya, ISKCON Temple Bangalore, Rotary Club events and on various other stages. She enjoys performing Abhinaya the most and is keen on exploring different perspectives and areas of dance. Her motto is to spread the art form through teaching and performing on various stages. The next item is Jagan Mohanene Krishna. Jagan Mohanene Krishna is a Devarnama that talks about Lord Mahavishnu taking different avatarams to save the universe. It emphasizes on two main avartanams, that of Vamana and Kurma. A Sanchari in this item shows how Vishnu takes the Vamana avataram to save demolished the king Mahabali. We now present to you Jagan Mohane Krishna in Ragam, Ragamalika, Talam Adi, composed by Sri Purandara Dasa and choreographed by Srimati Krishnaveni Lakshmanan. Jagavane palimpane Jaganmohanane Krishna Jagavane palimpane Jaganmohanane Krishna It's 3:25 p.m. It's 3:20. Namo Venkatesaya. Om 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 Namo Venkatesaya. Mohanane Krishna
The next item will be presented by Kumari Sajisha. Sajisha Sudhakaran is a distinguished classical dancer who has undergone training under the guidance of Guru Srimati Baijarani Legend for more than 15 plus years. Her performance portfolio includes appearances at the Rotary Club Kasturi Nagar, Bangalore, various youth festivals across Karnataka, and a television show on the Sri Shankara channel. Kumari Sajisha holds a senior diploma in Bharatanatyam from Ravindra Bharati University, Bhangya Sangeet Parishad. She has also completed her junior examinations with the Karnataka School Examination and Assessment Board with distinction. Her contribution to the art form, recognized since her early years, have been highlighted in a newspaper article by Bangalore Times. Sajisha continues to find profound joy in expressing herself through her art. She is going to present today Sri Chamundeshwari. Sri Chamundeshwari is a tutelary deity of Mysore Maharajas. She is fierce, she is the slayer of demons, Chanda, Munda and Mahishasura, yet so beautiful that her beauty is compared to the shining moonlight. We present to you Sri Chamundeshwari Kirtanam, set to Ragam Bilahari, Talam Adi, composed by Mysore Vasudeva Devacharya and choreographed by Sri Pashunath Upadhyay. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः श्री चामुण्डेश्वरि पालय माम् पालय माम् कृपाकरी शङ्करी श्रितजनपालिनी महिषासुरमर्दिनी श्री
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಕೃಪಾಕರಿ ಶಂಕರಿ ಶ್ರುತ ಜನಪಾಲಿನಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿವಾಸಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮಹಿಮ ವಿರಾಜಿತೆ ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಮಹಿಮ ವಿರಾಜಿತೆ ವರಗುಣ ಭರಿತೆ ವಾಕ್ಪತಿ ಮುಖ ಸುರವಂದಿತೆ ವಾಸುದೇವ ಸಹಜಾತೆ ವಾಕ್ಪತಿ ಮುಖ ಸುರವಂದಿತೆ ವಾಸುದೇವ ಸಹಜಾತೆ ಸಾನಿಧರಿ ಸನಿಧ ಪಗರಿ ಪಮ ಗದ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪಮ ಗರಿ ಸನಿ ಗ ಪಾದ ಮಗರಿ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸನಿ ದ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸನಿ ದ ರಿ ಸರಿ ರಿ ಸರಿ ದ ಪಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪದ ದ ಸನಿ ದ ರಿ ಸನಿ ದ ಪದ ಪಮ ಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ರಾಕಾನಿಶಕರ ಸನ್ನಿಭವಧನ್ಯೆ ರಾಜೀವಲೋಚನೆ ರಮಣೀಯ ಕುಂದರತನೆ ರಕ್ಷಿತ ಭುವನೆ ಮಣಿರಶನಿ ಮೂಕವಾಕ್ಪ್ರದಾನ ವೀಖ್ಯಾತೆ ಮುನಿವರನುತ ಸುಪ್ರೀತೆ ಶ್ರೀಕರ ತಾರಕ ಮಂತ್ರತೋಷಿತ ಚಿತ್ತೆ ಸದಾ ನಮಸ್ತೆ ಸನಿ ಧರಿ ಸನಿ ದ ಪದ ನಿ ಪ ಮಗದ ಬಾ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪ ಮಗರಿ ಸನಿ ಗ ಪದ ಮಗರಿ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸನಿ ದ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸರಿ ಗ ಪದ ಸನಿ ಧರಿ ಸರಿ ರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ರಿ ಗ ಪ ಪದ ದ ಸನಿ ಧರಿ ಸನಿ ದ ಪದ ಪ ಮಗರಿ ಸರಿ ಗ ಪದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಲಯ ಮಾಂ ಕೃಪಾಕರಿ ಶಂಕರಿ ಶ್ರುತ ಜನಪಾಲಿನಿ ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿವಾಸಿನಿ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ
The following item will be presented to you by Srimati Seema. Srimati Seema Nair, with a passion for dance since the tender age of 4, got the opportunity to learn Bharatnatyam in Kerala at the age of 10 under the guidance of Guru Srimati Sujata P and Guru Srimati Kalavandalam Kalavati. As a child, she got opportunities to perform on various stages in school, college and university. After learning this art form for 7 years, she took a long break but kept the passion alive in her heart. Srimati Seema did her master's in biotechnology and made a career in clinical research. She once again began her journey in 2018 with Butterfly Talent Academy under the guidance of Guru Srimati Baijarani Lijan in Bangalore. In 2019, she quit her profession after working for 13 years and did her Arangitram in the year 2002 and is further pursuing her passion and learning under the able guidance of Guru Srimati Baijarani Lijan. Seema runs a dance school in Bangalore and is also a certified yoga wellness instructor currently pursuing yoga master course. We now present to you Tai Yashoda, a beautiful kirtanam set to Todi Ragam and Adi Talam, which will take you to the Gokulam where little Krishna is stealing butter and playing pranks on the gopis. Tired of his mischiefs, angry gopis are visiting Yashoda and narrating their plight. Now we present Tai Yashoda in Ragam Todi, Talam Adi, composed by Uttakada Venkata Subbayar and choreographed by Srimati Baijarani Lijan.
யசோத உந்தன் ஆயர் கூல கோதித தாயே யசோத உந்தன் ஆயர் கூல கோதித தாயே யசோத உந்தன் ஆயர் கூல கோதித மாயா கோபால கிருஷ்ணன் செய்யோ ஜாலத்தை கேளடி தாயே யசோத உந்தன் நாயர் குல கோதித மாயா கோபால கிருஷ்ணன் செய்யோ ஜாலத்தை கேளடி தாயே யசோத உந்தன் நாயர் குல கோதித மாயா கோபால கிருஷ்ணன் செய்யோ ஜாலத்தை கேளடி தாயே யசோத கையல்ல கிளடி உதல் கையல கிளடி உதல் பயனை போலவே வையகத்தில் ஒரு பிள்ளை அம்மம்மா நான் கண்டதில்லை கையல கிளடி உதல் பயனை போலவே வையகத்தில் ஒரு பிள்ளை அம்மம்மா நான் கண்டதில்லை கையல கிளடி மலைகள் அசையதே வாசலில் வந்தா காலினில் விளம்பு குஞ்ச கவலை குலுங்க மூத்து மலைகள் அசையதே வாசலில் வந்தா வானோர்கள் எல்லாம் மகிழ மனிதரெல்லாம் புகழ வானோர்கள் எல்லாம் மகிழ மனிதரெல்லாம் புகழ நீலமேக கண்ணனவள் நர்த்தனமாடித வானோர்கள் எல்லாம் மகிழ மனிதரெல்லாம் புகழ நீலமேக கண்ணனவன் நர்த்தனமாடித ததி குத்தக்க தத்த குதி குத்தக்க தத்த
வானோர்களெல்லாம் மகிழ மனிதரெல்லாம் புகழ நீலமேக கண்ணானவன் நர்த்தனமாடித பாலன் என்று தாவி எண்ணெய் யசோத பாலன் என்று தாவி என்னை அடைத்து எல்லை பாலன் என்று தாவி என்னை அடைத்து எல்லை மலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டாடி பாலன் என்று தாவியனை வேனடைந்த மலையிட்டவன் போல் வாயில் முத்தமிட்டாடி பாலன் நல்லடி உன்மகம் நீலமாக செய்வதெல்லாம் பாலன் அல்லடி உன்மகம் ஜாலமாக செய்வதெல்லாம் நாள்கள் கேட்க சொல்ல நாணமிக வகதடி நாள்கள் கேட்க சொல்ல நாணமிக வகதடி தாயே யசோத உந்ததாயர் குல கோதித மாயோ கோபால கிருஷ்ணன் செய்யோ ஜலத்தை கேளடி தாயே யசோத உந்ததாயர் குல கோதித மாயம் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யோ ஜலத்தை கேளடி தாயே யசோத The next Kirtanam is Deva Devam Bhaje. This Kirtanam is in praise of Lord Rama, describing him as the most eminent king, the moon of the sun dynasty, handsome with perfect body. He wields the bow of Parashurama and is the lord of Sita, the daughter of the earth, and is the incarnation of the supreme Narayana himself. A Sanchari in this item speaks of Sita Swayamvaram, in which Lord Rama breaks Shiva's bow and marries Sita. Deva Devam Bhaje in Ragam, Hindolam, Talam, Kandachapu. Composed by Sri Annamacharya and choreographed by Srimati Baijarani Lujan. A special mention to Sri Rohit Bhatt Upur for all his renditions. This item will be presented by Priyanka N. Matsyavatara Kurmavatara
ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ವಾಮನಾವತಾರ ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ ರಾಮಾವತಾರ ಬಲರಾಮಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ಹೇ ಗೋವಿಂದ 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 ದೇವದೇವಂ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ದೇವದೇವಂ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ದೇವದೇವಂ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವೋ ರಮಂ ದೇವದೇವಂ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವೋ ರಮಂ ದೇವದೇವಂ ಭಜೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಭಾವಂ राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं आजानुभावं नीलाभ्रकायं आजानुभावं नीलाभ्रकायं राजादिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजादिकोदण्ड राजदीक्षा गुरु राजीवलोचनं रामचन्द्रं रामं राजीवलोचनं रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं रावणासुरवैरि रणपुङ्गवो रामं देवदेवं भजे दिव्य प्रभावं नीलजीमूत सन्निभ शरीरं नीलजीमूत सन्निभ शरीरं घनविशालवक्षं विमलजलजनाभं घनविशालवक्षं विमलजलजनाभं तलगिन गगनं
विनुत परमनारायणं पङ्कजासन विनुत परमनारायणं शङ्करार्चितजनक छापदळन शङ्करार्चितजनक छापदळन पवन स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोम कुल नेत्र रमणीय गाथा सीता कल्याण वैभोग में राम विभीषणो लङ्काभिषोषणो लालित विभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं वेङ्कटेशं साधु विबुधविनुतं रामं देवदेवं भजे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम राम वरानने राम
The last and final item is a Tilana, set to Bhopalam Ragam and Adi Talam, composed by Sri Swati Tirunal and choreographed by Srimati Baija Rani Lijan. The Tilana will be followed by Mangalam. Mangalam, the auspicious ending of the recital. This Mangalam is in Raga, Surati, Talam, Adi, composed by Sri Shrikant Nittur and choreographed by Srimati Baija Rani Lijan. This beautiful rendition is also sung by Sri Rohit Bhatt Opar. I am honored to express our heartfelt gratitude today. First and foremost, we extend our deepest thanks to our Guru, Srimati Baija Rani Lijan. Your exceptional training in Bharatnatyam has been the foundation of our journey, and we truly grateful for the guidance and dedication. We also offer our sincere appreciation to Lord Venkateshwaraya and Tirumala Tirupati Devasthanam. Special thanks to Sri Venkateshwara Bhakti Channel for giving us the platform to perform and share our passion with others. On this moment, I would like to take a minute to express our gratitude to our parents and family for their greatest supports. Last of all, thanks to all the well-wishers and the wonderful audience present here. Tanu
धृतानि तारि तानि उदनि तकिट तजं 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 ॐ धृतानि तारि तानि उदनि तकिट तजं 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 ॐ धृतानि तारि तानि उदनि तकिट तजं 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 ॐ धृतानि तारि तानि उदनि तकिट तधीं 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 नादतिल्लान तरि तरि किट तक तदिकृत झम झम तझम झम तदिकृत झम झम तझम झम तदिकृत झम झम तझम झम तधीं नादतिल्लान तरि तरि किट तक तदिकृत झम झम तझम झम तदिकृत झम झम तझम झम तदिकृत झम झम तझम झम ताम 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 उदनि तदनि ततनो तनो ततनो तनो तत्तरि दिनि तरि दिनि तनतिल्लान तत्तरि दिनि तरि दिनि तनतिल्लान ताम 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 तदनि उदनि ततनो तनो ततनो तनो पद्मनाभमणिमाला पद्मनाभमणिमालालङ्कृत पद्मनाभमणिमाला लङ्कृत पद्मनाभभूपालं विभु फणिरसमुरलीवादनलोलन निरतं वन्दे मुदं शुभं पद्मनाभमणिमालालङ्कृत पद्मनाभभूपालं विभु फणिरसमुरलीवादनलोलन 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 निरतं वन्दे विमुदं शुभं 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 तां 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 तदनि उदनि ततनो तनो ततनो तनो तत्तरि दिनि तरि दिनि बनतिल्लान तरि दिनि बनतिल्लान तां 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 उदनि तदनि ततनो तनो ततनो तनो तत्तरि दिनि बनतिल्लान तरि दिनि बनतिल्लान तां 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 उदनि तदनि ततनो तनो ततनो तनो 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 ततनो तनो 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 ततनो तनो
ಶಾಸ್ತ್ರವ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಭರತ ಮುನಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಭಕ್ತಿ ಭಾವರದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವನ ಪ್ರಕರಣ ಕತಿಯರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ನೆರೆದಿರ ಸೀತರಿಗೆ ಧನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಮಂಗಳವು ಶುಭ ಮಂಗಳವು ಮಂಗಳವು ಶುಭ ಮಂಗಳವು ಮಂಗಳವು ಶುಭ ಮಂಗಳವು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. Oh